देरी नहीं करूँ हाई फाई टिप टॉप लगवा के चाहूचन तो ई कलेक्शन के एबे ही बुक करूँ या कलर तो मैं काना कहमी 440 रो वोल्ट है विजय लक्ष्मी ई साड़ी में दिने ना दिने पक्का घिनमी और घर लोग लगी विजय लक्ष्मी या दाम टिके काटी अछि कि लोगन मैं स्पेशली प्रेफर करमी ई साड़ी मां मौसी बाई मन कर लगी तांका पर्सनालिटी के बहुत मानवा इटा से हमर काना या उत्कल लक्ष्मी एनिमल पैटर्न वाला पिंक कलर ने बारी छै फिर डबल बॉर्डर पिंक कलर ने बारी छै बहुत मानवा अंचल देखन पूरा गुटा गुटा আছে गुटा गुटा আছে पूरा स्केच पेन ने काटला लगाई छै स्केच पेन रे काटला लगे काम हिचे पूरा मोर हिसाब से जदी कहमी ई साड़ी पक्का 8000 ऊपर हबा मोर अंदाज रे मी कहू जे गुटे अनुमान करी कहू जे मी हां गेस नाउ नुआ कलर नुआ डिजाइन दुई फालिया मौजूद ब्लाउज पीस कलर पूरा पूरी मेहंदी कलर है नुआ गुटे अलग टाइप रो मेहंदी है दिल से कहू जे ई साड़ी यदि नौचन रानी महारानी नो कम नहीं लागन इटा मोर दावा है बुनकर हाउस रु आसी वाला आपण मान कर लगी हेयर थरे सोनप्रीत साड़ी कलेक्शन देखुन केनता केनता और रहूचे आमर संगे जुड़ी हेले न घनश्याम आज्ञा घरे जुहार आज्ञा जुहार तो आजी पहला कलेक्शन कान रहबा आज्ञा पहला कलेक्शन रहबा 500 रु स्टार्ट करमा 500 अच्छा 500 स्टार्ट करमा खाली हमें गुटे कहमा काना की बहुत कस्टमर जानि नै पारबा काइटा हमर दुकान केन जगह ने दुकान को होछन हां हमर दुकानटा हो जे देखन समलपुर हां समलेश्वरी मंदिर फोटो आसला अपन मान को 300 मीटर पड़बा आ खेतरायपुर पटे जदी आसन बोले मात्र हाफ किलोमीटर पड़बा आ दुकान सब टाइम रे हमर खुला रहउ जे आटा होलसेल जगह होलसेल रेट रे ही मिलबा जेंडे की व्यापारी मन आसनी बोलते अपन माने व्यापारी मन नेवाली होई चाहू जन बोले अपन हमर नंबर रे कांटेक्ट करू पूरा चीप नो चीप रेट लागबा चलो वीडियो स्टार्ट करू 500 वाला नहीं आज्ञा आज 500 रो स्टार्ट करमा देखो 500 रो देखि दोनटा कलर माने देखो कलर माने देखि दमा मात्र 500 पूरा 12 हाथ रहबा एटा अच्छा 12 हाथ रहबा बोलो भावसन 500 रो केंता थी लंबा लंबा केंता थिबा कहसन पूरा 12 हाथ आसबा पूरा 12 हाथ आसबा आ एटा हो जे देखन कॉटन सूता रहबा पूरा 12 हाथ देखन तार धड़ीटा अपन टिके देखो बढ़िया बढ़िया कलर में आसबा देखुन देखन कलर मा देखि दोनटा कलर माने नहीं के हां कलर मा देखि दो जेटा अपन मन को पसंद पाएबा इनो पूरा किटे किनशॉट नेबे ऑर्डर कले नै करि पारबे एटा ठीक आ इना शिपिंग रहबा 60 टका रहबा शिपिंग 60 टका रहबा प्रत्येक साड़ी रे हां प्रत्येक साड़ी 60 टका अच्छा प्रत्येक साड़ी रे 60 टका रहबा एक्स्ट्रा देखो नी सब कलर चार्ट माने कलर चार्ट सो 500 रो कलेक्शन कला तार पर हमें देखमा तानु टिके ऊंचा 1150 धड़ी सपटा क्वालिटी पूरा बहुत बढ़िया रहबा मार्केट के देखुन काना रेट अछि मार्केट में और तापर हमन न देखुन तापर ऑर्डर कर अच्छा एटा कलर माने पूरा बहुत बढ़िया बढ़िया टिके डीप अछि सर टिके लाइट अछि सेम धड़ी सपटा रहउचे आंचल गुटे देखि दमा टिके आंचल गुटे देखि दमा 1150 1150 देखुन आ देखुन आ क्वालिटी रे आसी जे पूरा माल मान बहुत बढ़िया क्वालिटी भी रहबा देखुन 1150 वाओ अमेजिंग कलर देखुन जेंडा नेले भी 1150 जेंडा नेले भी 1150 अच्छा ब्यूटीफुल लागु छे कलर ऑर्डर साइ साइ ऑर्डर कले अपन मन को मिलबा लेट कले एटा मन स्टॉक आउट हो जाई अच्छा देखुन 1150 हां मार्केट रेट देखुन 1340 छे आज्ञा दुकान मन को घिनले 1540 छे दुकान मन को घिनले 1500 मार्केट रेट चली छे 1300 आपन एटा दउचन 1150 मात्र जेन कलर नेले भी बहुत कलर आसी छे बहुत सारा कलर देखो जेंटा ही पसंद पाए किनशॉट लेके ऑर्डर करूं साइंस हां जेंटा भी नेबे 1150 हां बहुत लेट कले देखो एटा माने गुटे हफ्ता टाकवार पड़सी हमन अच्छा स्टॉक आउट हिजे आज्ञा करे आक्ति आपन को बते दिले दुकाने केते पड़वा मार्केट केते पड़वा आज्ञा कोनी केते पड़वा सब बते देले आउट एटा वैरायटी देखो ब्लाउज पीस वाला हां इधर आसबा मात्र 1100 देखुन ई साड़ी के भल भाबे आउ चिन्हित हउन देखुन ब्लाउज पीस रहबा भी रहबा मात्र 1100 रहबा देखुन आपन माने पाई जिवे मात्र 1100 रे 1300 1440 आपन माने इतर टिके धड़ी के देखुन केनदा काम रहउचे माछ माने पड़ी छी देखि पाले देखुन इटा सब 1100 जने जने भाव क्वेश्चन की इनो किछि नाही कटेगा नाही पूरा काटी पूरा के आपन मन को बताउ छु इटा होलसेल दुकान होलसेल रेट रे बताउ छु पूरा मात्र 1100 रहबा देखुन इटा जहीं खोइले भी नाही मिले 1100 रे वीडियो के देखुन जानि पारबे होल की माने एटा रिटेल कस्टमर जेन माने अछन तांकर लागि इटा होलसेल रेट है बाकी व्यापारी आया कर लागि सेटा गुटे अलग रेट रहबा टिके टिके कम बा बेसी नाही कमे भी जस्ट टिके टिके कमी बा किछि किछि कम जरूर रहबा हां टिके रहबा एटा गुटे देखुन मात्र 1400 रहबा मात्र 1400 रो वैरायटी देखुन स्टार सफ्टा बॉक्स सफ्टा डबल बॉर्डर कुंभ कलर माने कोन
এটা ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ଦେଖନ୍ତୁ দেখুন ବଢିଆ କଲର বঢ়িয়া বহুত বঢ়িয়া কলরটে କଲର अवेलेबल ଅଛି ଏବେ তিনটা কলর ନେଇ ପାରିବେ ନେଲେ নেই পারবে হ্যাঁ। নেলে ଆଉ ଗୋଟେ ଡବଲ ଧଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ হ্যাঁ দেখুন ଡବଲ ଧଡ଼ି হুম দেখি পারছন ତାର ଆଞ୍ଚଲ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବା মানে হোল বডি রে কাଣା কাম রହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ସେ ଦେଖୁন ମୁଁ ମାତ୍ର ଟିକେ 1500 হালকা জুম করে দଉଛେ 1500 1500 মস্ত বুটা মানে পড়িছি આ ଦେଖନ୍ତୁ କଲର ଆଉ ଗୋଟେ আচ্ছা এটা দুইটা କଲର अवेलेबल ଅଛି ଆମର আচ্ছা দুইটা কলର अवेलेबल ଅଛି তো এটা দুইটা কলরে अवेलेबल আছে নাকি ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ হুম କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ ସବେ ଜାଣିଛ ଆଜ୍ଞା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେଲେ ବହୁତ ଚଲେସି ବହୁତ ହୁଁ। ଜାଣିଛ হুম ତା ରେଟ୍ ମାତ୍ର 2200 ଟଙ୍କା ରହିବା 2200 ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେଦା ରହିବା ଯେ ଆଜ୍ଞା এটা দেখুন। ଅର୍ଡର କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିବ ଆଉ ଆଚ୍ଛା। ଲେଟ୍ କଲେ ନାଇଁ ମିଳେ ଏଟା ମାତ୍ର আচ্ছা 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 ଗୋଟେ ହପ୍ତା ପରେ ଟାকা ପଡୁଛି গোটে হপ্তাহ পুরো টাকা পাকে পড়বা হ্যাঁ হ্যাঁ ହଁ। হ্যাঁ দেখুন ମାତ୍ର 2200 2200 এটার কলর মান ବି দেখুন হুম ବହୁତରା କଲର ଆସିଛି আচ্ছা আর দেখুন কলর মান কেন লাগুଛି কলর মানে 2200 টঙ্কা আপনার 2200 লাগবা এটা মার্কেট প্রাইস বহুত কম আছে হ্যাঁ ভিডিও के भलसे देखুন ट्रायल करूँ হ্যাঁ और ऑर्डर करूँ হুম यार देखुन कलर मान শাড়ি ঘেনবার আগ্রু হ্যাঁ। হড়বড়াবে নেই হ্যাঁ। চার জায়গা আপনার পহলা ইনকোয়ারি করুন ইনকোয়ারি করুন দেখুন ভিডিও के হুম তারপরে আপন মানে অর্ডর করুন যেনু আপনার সুইটেবল লাগুছে হ্যাঁ। হেনু পরচেস করবে 2200 2200 2200 যেটা নেলে 2200 দেখুন থান কলেকশন আউরি বন্ডল বন্ডল আছে এটা ধড়িওয়ালা হ্যাঁ। এটা 2200 আজ্ঞা হ্যাঁ 2200 আচ্ছা এটা যেটা নেলে 2200 দেখুন ই সব কলেকশন যাহা দেখুছন ইয়াহাদে হ্যাঁ। 2200 টাকা লাগবা 2200 টাকা আপনার 2200 2200 ଆଉ କଲର ଦେଖୁন କେନ୍ତା ବଢିଆ হ্যাঁ। କଲର ଦେଖୁন বহুত 2200 সুন্দর কলেকশন দেখুন ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିବ କଲର হুম 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 ଆଉ ଗୋଟେ ମଠା କଲର ଦେଖୁন মোঠা কলর 2200 2200 এটা କାହିଁକି ଦେଖୁଛୁ କି କଲର ମାନ ଜାଣି ପାରିବେ হুম ଆପଣ ମାନେ କିନସଟ ନେଇକି ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ হুম ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖାଇ ଦଉଛୁ କଲର ମାନ ঠিক ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁন କଟନ ପାଟ কটন পাট হ্যাঁ। বর্তমান ই শাড়ি মার্কেটে ভাইরাল হেই সারিছি ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି হুম ଦେଖୁন ସ୍କୁଲ ଟିଚର ମାନେ ବହୁତ ନଉଛନ୍ হুম ମାତ୍ର 1800 ରହିବା 1800 1800 হুম ଆଉ ଗୋଟେ ହଳଦୀ କଲର ଦେଖୁন হ্যাঁ দেখুন କେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁন এটা ইহাদে বহুত সারা বিহার লগন বাকি আছে হ্যাঁ। তো মোর হিসাবে এটাই সবঠানু বেস্ট চয়েস রহবা মাত্র 1800 মাত্র 1800 মার্কেট প্রাইস নু ବହୁତ কম আছে দেখুন আমার নাই এটা মানে কাହା ଶିଖି ଏତେ କମ ରହିଛି କାହା হুম হুম ଆମର ସେମ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଆମର ନିଜର ବୁଣେଇ ଗୁଡାକ ବହୁତ ବାହାରିଛି ନହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଚିପ୍ ରେଟ୍ ରହିଛି ନା ঠিক ଦେଖୁন এ দেখুন দেখুন কলর দেখুন কেনা লাগুଛି দেখুন পুরা ই হিসাবে সব বাহারিবা নি এটা হচ্ছে কটন পাট এটা হচ্ছে কটন পাট মানে কটন আর পাট মিক্স ভার্জনে হুম দেখুন ইতার কাম দেখুন পুরা ভালসে দেখিয়ে দউছে এটা 1800 वाला 1800 ঠিক দেখুন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কালার রে এটা যেটা 2300 वाला আচ্ছা ଗୋଟେ କଲର ଲାଇଟ ରେ ଦେଖାଇ ଦିଅ ଆଟେ ଡିପ ର এটা হুম 2300 वाला দেখুন এটা भी कॉटन पार्ट है कॉटन पाट है के है भी हाँ। बाउनी नहीं पारन कि बारी भी नहीं पारन बहुत सेल ଅଛି ବାଉଣ୍ଡରୀ আর হুম ବହୁତ ସେଲ ଅଛି ଏସିନ୍ କଟନ ପାଟର ହଁ। କଲେକ୍ସନ এটা রেট ଅଛି ମାତ୍ର 2300 2300 এটা মার্কেট প্রাইস রে পুরা 200 300 400 বଢି আছে হুଁ ଆଉ ମାତ୍ର କମ ଅଛି ଅତି କମରେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ। 2500 ସବୁଠାନେ ଚାଲିଛି ନର୍ମାଲି এটা দেখুন 2000 ଟଙ୍କା 2000 2000 ଟଙ୍କା କି ତାର ଧଡ଼ି ସପଟା କୁମ୍ଭ ଦେଖ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖାଇ ଦିଅ ଯେଟା 1200 ହୁଁ ହେଲା ହୁଁ ଏ ସରି 1150 ଯୋଟା ଦେଖାଇ ଦିଅ ହୁଁ এটা ଗୋଟେ ଆଟି ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ମାନେ ତାର କାମ ଟିକେ ବଡ ବଡ ରହୁଛି କ୍ଲିୟର ରହୁଛି ଆଉ ସବଟା କ୍ଲିୟର ଅଛି ହୁଁ ଏଟାର ଆଞ୍ଚଲ ଗୋଟେ ଦେଖମା ହୁଁ ମାତ୍ର 2000 ଟଙ୍କା দেখুন হাটা কেতে আজ্ঞা 1150 কি 1300 1150 ଥିଲା ଗୋଟେ ହଁ ହଁ এটা ଦେଖାଇ ଦିଅ ହୁଁ ଦେଖୁন এটা ହୁଁ এটা ମାତ୍ର ରହିବା 2000 ଟଙ୍କା ପୁରା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପିସ୍ ମାନେ ବଢିଆ ଲାଗବା ହେନୁ ଆଉ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ହେନୁ ଆଉ ବଢିଆ ରେଟ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଟିକେ ଅଛି ଅଧିକା ରହିଲା ମାନେ ଟିକେ ଅଧିକା ରେଟ୍ ଅଧିକା ରହିଲେ ତ କ୍ୱାଲିଟି ତ ବଢବା ହିଁ ବଢବା ହୁଁ ଦେଖୁନ ତାର ଆଞ୍ଚଲ ଦେଖି ଦଉନ କେନା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟିକେ ପୁରା জেনুইন প্রাইস ବଢିଆ ସଫା ରହିବ রে କଲର ବି ଦେଖୁନ ଯୁଗଉଛନ୍। କଲରଟା ଦେଖି ଦଉନ দেখুন ମାତ୍ର 2000 মাত্র 2000 ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ବଢିଆ କଲର ই কলর পুরা পুরি অগলিয়া কলর है দেখুন କଲର ଦେଖୁନ କେନା হ্যাঁ ଲାଗୁଛି দেখুন কলর দেখুন ଆଉ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖୁନ হুম ଯେନ୍ଟା କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁକିଂ ହେବା ଏଟା ওহো হো 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 হো। କଲର ଦେଖୁନ ଡିଜାଇନ ও ଦେଖୁନ ভাই সাহাব ও ভাই সাহাব দেখুন কানা লাগুছে ই শাড়ি ତାର ଆଞ୍ଚଲ ରହିଲା হুম ফুল বডিটা দেখুন কানা লাগুছে দেখুন ই শাড়ি দেখুন কেনা ଲାଗୁଛି হুম এটা ରହିବା মাত্র 2400 মাত্র 2600 দেখুন কলর ও ভাই এটা এতে জন মাଗୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ହେଇଥିଲା ଗଲା ଥର হ্যাঁ ବହୁତ ଲୋକ ମାଗୁଥିଲେ হুম ମାତ୍ର ଗୋଟେ ପିସ୍ ମିଳିଥିଲା ଏଟା ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆସିଛି ମାତ୍ର দেখুন কেনতা 2600 ମାତ୍ର দিশুছে কেনতা দিশুছে 2600 ଦେଖୁন ଥାନ ଶାଢୀ ଉପରେ ଦେଖମା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା
थान साड़ी पर कलेक्शन देखमा ये হুম जेंटा संगे संग ऑर्डर मान करि पारबे আচ্ছা अंता कलेक्शन देखमा আচ্ছা डिजाइन देखो केना लागू जे देखो आंचल হুম बहुत बढ़िया लागवा হুম फुल देखो। बॉडी हां হাও କରୁଛେ পুরা পুরা হাও କରୁଛି हाउ कलर ହୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ କଭର କରମା आ देखो थान साड़ी থান শাড়ি इटा रेट हमें हम नहीं कोई ଆଜ୍ଞା इटा इटा रेट अछि मात्र 4600 टका 4600 इटा देखो गुटे क्वालिटी আচ্ছা ইতার রেট কিছু অলগ রহবা बढ़िया लागवा যেহেতু কাম ইথি টিকে জহ রহুছে सब ब्लाउज पीस आवा ই ସବୁ ব্লাউজ পিস কালেকশন ब्लाउज पीस कलेक्शन आ देखो आंचल फुल দেখুন ব্লাউজ পিস এক্সট্রা নেওয়া কে নাই পড়ে इटा रेट अछि मात्र হ্যাঁ 3500 3500 3500 आ गुटे देखो इटा হুম बहुत बुकिंग होई जेटा माने বহুত বুকিং হচ্ছে बहुत बुकिंग হুম आ देखो দেখুন থান শাড়িরে বড় শাড়ি বাগির কাম आ देखो इतर आंचल মহঙ্গা শাড়ি বাগির কাম সান শাড়িরে इतर आंचल पूरा प्योर पाटो लखला हवा আজ্ঞা पूरा स्टैंडर्ड आंचल है পুরা স্ট্যান্ডার্ড আঁচল स्टैंडर्ड देखो जानि पारबे সৎ কে সৎ आ देखो দেখুন পুরা স্ট্যান্ডার্ড লুক इतर দউছে मात्र 4000 4000 मार्केट प्राइस भी कम अछि ना হুম आ देखो ইয়া দেখুন इटा गुटे देखो बढ़िया लगा पेपर धरी रे অতি সুন্দর অতি সুন্দর इता आंचल एंता प्रकार रहबा হুম হুম দেখুন आ देखो फुल बॉडीटा হুম बढ़िया लगा तर বহুত সুন্দর হয়েছে আরে ভাই দেখুন 3D লুক রে 3700 टका 3700 जुड़े कलर अवेलेबल अछि বর্তমান হ্যাঁ 3900 टका দেখুন आ देखो केते बढ़िया लागु 3900 3900 3900 আরে দেখুন 3900 দুইটা কলর হয়ে গলা आ गुटे कलर देखो আরে বাহ তিন তিনটা কলর দেখুন গুটে প্যাটার্ন রে তিন তিনটা आ কলর गुटे कलर देखो চারটা কলর आ देखो 3900 इतर आंचल नहीं देखना गुटे পক্কা দেখামা বাইজত দেখামা आ देखो आंचल অলবত দেখামা अंतर रहबा बहुत सफा रहबा হুম आंचल হুম फुल बॉडीटा देखो দেখুন बढ़िया लागबा বহুত সুন্দর 3900 3900 हां ई पैटर्न के वैरायटी के पेपर धरी रे या पूरी नहीं परवारी कलर ই ডিজাইন রে পুরোই না হেবা नहीं দেখুন दुटा पीस अवेलेबल अछि বর্তমান हां जन जन मन नेवाली चाहेबे হুম। ऑर्डर करो মানে কাম দেখাবা কি এতকি হেভি নাই লাগবার हाँ। লেকিন বহুত সিম্পল লাগুছে ता रेट मात्र बहुत कम रे अछि হ্যাঁ 2900 टका मात्र আচ্ছা 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 বহুত সিম্পল লাগুছে ଆଉ কাম ବି সফা आ রହୁছে गुटे कलर হুম आ गुटे पर्पल कलर अछि एबे नहीं अवेलेबल আচ্ছা বর্তমান এই দুইটা কলর আছে आ হ্যাঁ गुटे देखो डिजाइनर साड़ी पूरा डिजाइनर थानीटा देखो দেখামা ডিজাইনর থান শাড়ি বেলে কেনতাটা এই যে आ देखो হ্যাঁ গুরদুটে মহঙ্গা থিয়া বাকি লাগুছে তো बहुत सुंदर लागबा আজ্ঞା সুন্দর যেনতা ହେଇছে দাম ବି ତ হেনতা ହେଇଥିବା आंचल देखो एटा पहिला देखि दो হুম দাম ବି ତ হেনতা ହେଇଥିବା बॉडीटा देखो रेट बहुत बढ़िया रेट रहै छै हमर କାଇଁ ରେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି बहुत जी कम रेट रहबा হুম ते रेटटा टिके एबे नहीं नो ओहो। ओहो वीडियो रे पदराले कहि दम ঠিক 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 যদি ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି आ देखो ପଚରାବେ एटा डिजाइनर कलेक्शन আচ্ছা ता रेट अछि मात्र হুম 3800 टका 3800 800 3800 দেখুন आ নীলি तना लागु जे देखो ସାଙ୍ଗେ ପିଙ୍କ केते ୱାଓ सुंदर कलर କାଣା ନାଇଁ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇছে बहुत सुंदर तापर यार देखो ହୁଁ पूरा जनरल रेट रहबा एटा देखो ହୁଁ ता रेट मात्र ହୁଁ ଦେଖିଦମା 3700 टका 3700 3700 देखो ब्लाउज पीस भी आबा ना ହୁଁ 3700 3700 ଆପଣ ମାନେ ଯାହିଁ ବି ଶାଢୀ ଘିନି ଯାଉଛନ୍ ପୁରା ଏନ୍ତା ଟାମଡି ଦେଖବେ ଆଉ ଦେଖବେ ଜାଲି ଜାଲି ଅଛେ କି ନାଇଁ କଲମ ଗାର ମାନେ ଧରିକିରି ଲେଖଲା ଲେଖେ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ করবে ଲେଖି ହେବା କି ନାଇଁ ଯଦି ফাঁকা ফাঁকা ଅଛେ ତ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ଦୁସରାଟା ଭାବବେ नहीं क्वालिटी हमने भल रहिसी ହୁଁ हमें निजे ही बुनेइसो बोतरे ହୁଁ और किसी कलेक्शन जेंडा आसी ହୁଁ पूरा भल क्वालिटी नाले ना रखो ନାଇଁ ରଖନ୍ भल क्वालिटी नाले ना ଇ ସବୁ ପୁରା କାଗଜ ବାଗିର କଲେକ୍ସନ है ପୁରା କାଗଜ ବାଗିର अंदर लागु जे आंचल देखो ହଁ ପୁରା କାଗଜ ବାଗିର କଲେକ୍ସନ स्टैंडर्ड बॉर्डर ହୁଁ 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 इतना रेट अछि मात्र ହୁଁ 5800 टका ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବର୍ଡର 5800 5800 ରେ ଦିଲାବେ ଏଇଟା 5800 ଆଚ୍ଛା तापर आउडे देखो 8 हाँ। कोठी 8 कुठी मार्केट प्राइस काना अछि हाँ हमने काना अछि वीडियो के ध्यान देके देखो देखमा इहादे दाम बढ़ी जे कि घटी जे पुरना रेट श्योर प्रस्ताव है पुरना रेट तो आज्ञा मुई काण कहमी 3800 4000 तक मोर सोर अछि एटा पुना रेट है एटा पुरना रेट है एवर रेट देखो पूरा जनरल रेट रहबा हां एटा वीडियो भल से देखो नाले पस्तेइबे पूरा मात्र 4000 टका रहबा 4000 टका 4000 मात्र अच्छा 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 पूरा माने 4000 सेटा वायरल पीस है हाँ। आउ ट्रेडिशनल पीस है आउट देखो एटा भी 4000 হুম एटा भल से देखो वीडियो की इटा ই জিনিসটা আজ্ঞা हाँ। ই জিনিসটা অধিকা আছে হুম। হুম आ देखो দেখুন एटार आंचल देखो হুম
ফুল বডিটা দেখুন বঢ়িয়া লাগা কলর দেখুন পুরা হুম বহুত সুন্দর কলরটি পুরা বঢ়িয়া কলরটি মাত্র এটা রেট রহবা 2700 টাকা 2700 ଟଙ୍କା 2700 আরে বাপরে ଆଉ ମାନେ ଏଇଟା pattern ଦେଖୁন ମହଙ୍ଗା ଭିତରେ କମ ଦାମିଆ ବି ଅଛି ହୁଁ এটা রেট আছে মাত্র 3200 টাকা ସବୁ ମିଶା ଗୁଲା ଅଛି ভিডিও কে ভাল ভাবে দেখবে 3200 স্কিপ নাই করবে ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ଚାର୍ଟ ଭିତରେ ଅଛି ভিডিও ছাড়ি করি কাহি নাই ଯିବେ এটা ଗୋଟେ দেখুন 2900 টাকা 2900 2900 শাড়ি কে দেখুন ଆଉ আগে একর দাম কে দেখুন বঢ়িয়া লাগবা পুরা বহুত বঢ়িয়া লাগবা এটার আঞ্চল এন্তা রহলা ফুল বডিটা দেখুন 2900 টাকা মাত্র মাত্র 2900 রেঞ্জ রে হুম দেখলে তারপরে ଆଉ ଗୋଟେ দেখুন আরে वाह কলেকশন দেখুন কেমন লাগুছে शानदार पीसटे ହେଇছে फुल्ली पेपर डिजाइन रे এটা মাত্র सिंगल बॉर्डर 3200 রহবা 3200 नीली रे पिंक 3200 টাকা 3200 अच्छा তারপরে দেখুন ব্লাউজ পিস ब्लाउज पीस कलेक्शन কালেকশন ब्लाउज पीस कलेक्शन 3300 3300 এটার আচ্ছা। আঞ্চল তা প্রকার রহবা हाँ 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 বডিটা দেখুন हाँ রেট দেখুন কেনটা আছে আমরা মানে কমেন্ট দ্বারা বতাউন ଟିକେ আপন মানে জানি পারমা আপন রেট কেন আছে আ দেখুন লজাবে নেই কি ঘবরাবে নেই 3000 টাকা কমেন্ট সেকশন আপন মানকর লাগি है हाँ। ভিডিও আপন মানকু যেনতা লাগুছে হেনতা কমেন্ট করুন হ্যাঁ করুন 2900 টাকা 2900 আপন মানকর কমেন্ট কে দেখমু পড়মু বহুত ভাল লাগলে রিপ্লাই भी जरूर দেমু এটা ওটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবা হুম। ব্লাউজ পিস উপরে পলাই আবা হুম আর দেখুন ফুল বডিটা দেখি হুম বঢ়িয়া লাগবা দেখুন কেনতা বাছি বাছি কলেকশন আনিছন এটা রেট আছে মাত্র হুম 4300 4300 4300 अच्छा আর ওটা এটা কালেকশন দেখুন হুম হ্যাঁ দেখুন 4200 आ गया 4200 টাকা 4200 আর ওটা এটা দেখুন হুম কলর দেখুন কেনা ভরি যে ডিজাইন কেনা লাগুছে দেখুন হুম বহুত সুন্দর লাগবা আমার হিসাবে अच्छा আঞ্চল দেখুন পুরা नहीं आज्ञा सत के सत साड़ी বহুত हेई जे भी हंता ব্লাউজ পিস हाँ লম্বা চৌড়া পুরা গ্যারান্টি लंबा चौड़ा গ্যারান্টি রহবা पूरा गारंटी रहबा देखले আর ওটা কলর দেখুন এটা হুম বঢ়িয়া লাগবা এই কলরটা बहुत सुंदर कलर আর ওটা দেখুন এটা ধড়িরে কাম আছে ঠিক হুম पंखा माने पड़ी হ্যাঁ देखुन এফিরি पंखा है হুম দেখুন তার আঞ্চল এন্তা রহবা হুম यहाँ देखुन साड़ी ব্লাউজ পিস পলাই আবা এই শাড়ি ब्लाउज पीस आसी जीवा ई साड़ी रे হুম आओ कैंड दरकार এটা রেট আছে 3700 3700 3700 টাকা अच्छा আর ওটা দেখুন এটা হুম এটা সুন্দর লাগুছে কালেকশনটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবা হুম তার আঞ্চলটা ফুল বডি बढ़िया लाଗୁছে চক্র ডিজাইন মানে পড়িছে এটা জুড়ে কোয়ালিটি আছে হুম। এটা ভাল কোয়ালিটিটা बढ़िया লাগবা 3800 3800 আর अच्छा ডবল বড় দেখুন डबल बॉर्डर ব্লাউজ ওয়ার্ক ब्लाउज पीस वर्क ওয়ার্ক রহবা ब्लाउज पीस वर्क वाला डबल बॉर्डर ডবল আর দেখুন अच्छा দেখুন ব্লাউজ পিসে বহুত সুন্দর ওয়ার্ক রহবা তারপরে দেখি না ফুল বডিটা দেখুন আর দেখুন কত বঢ়িয়া লাগুছে হুম মাত্র এটা রেট রহবা 5000 টাকা হ্যাঁ হ্যাঁ আর দেখুন 5000 টাকা কলর এটা भी 5000 ଟଙ୍କା পড়বা তারপরে দেখুন আমরা ছোট ছোট কালেকশন দেখলো হ্যাঁ আর টিকে উঁচা রেটরে দেখমা টিকে अच्छा এমতি কি উঁচা হেই যেমন দেখুন 1000 এর স্টার্টিং হেই কি 16500 তো পিওর কটন উপরে আছে अच्छा পাটো তো ভরিছে পাটো বহুত সারা আছে আমন না হুম হুম এই পাটো নাই দেখো বেশি হুম কটন উপরে খালি জমা আছে হুম হ্যাঁ দেখুন তার আঞ্চল এন্তা প্রকার রহবা হুম বহুত সুন্দর লাগবে ব্লাউজ পিস আছে তার ব্লাউজ পিস भी আসবা ব্লাউজ পিস আসবে হ্যাঁ দেখুন ফুল বডিটা দেখি দেখি পারুছন এটা বঢ়িয়া লাগবে ও হো ইসব শঙ্খ মানে আজ্ঞা নেই আচ্ছা আমি দেখো, ভাল সে ধ্যান দেলি বেলে জনা পড়লা যেটা লাখে শঙ্খ কইছন লাখে শঙ্খ আচ্ছা পুরা নয়া কলর বাড়িছে এটা হ্যাঁ দেখুন ভাল ভাবে তার আঞ্চল এন্তা রহবা হ্যাঁ ফুল বডিটা দেখি দেখুন ফুল বডি মস্ত পিসটে 7500 7500 500 আর সবটা মিলন নয়া প্যাটার্নে হুম দেখুন নর্তকী প্যাটার্ন भी রহবা হুম বঢ়িয়া লাগবে দেখুন নর্তকী মিলন সবটা দেখুন এন্তা রহবা হুম ফুল বডিটা দেখি হুম बहुत बढ़िया लगा इधर रेट मतलब 6500 एवरग्रीन पैटर्न है 6500 সব বেলে চলছি हाँ। দেখুন और ये देखो कलसी पैटर्न देखो হুম ये बहुत सुंदर लगा डिजाइन देखो হুম देखो अंचलটা बढ़िया लगा फुल बॉडी देखो 7200 7200 200 200 और ये देखो बढ़िया पैटर्न आज्ञा
गुटे गुटे करी सबू कवर करमा तार अंचल एंता रहबा देखुन तारपर फुल बॉडी देखुन देखुन बहुत सुंदर लागबा दुटा आज्ञा तार रेट रहबा मात्र 4800 टका 4800 4800 अरे वाह ए देखो एंता नुआ नुआ कलेक्शन अपडेट सबू बेले पाएबा के चाहूचन एंता सुंदर अंचल देखो तो आप माने आज्ञा कर श्री शंकर हैंडलूम की आसुन এটা দেখুন 5700 টাকা 5700 भूलबे नहीं आप मानकर भाईर चैनल के सपोर्ट करवा लगी দেখুন सब्सक्राइब भी करबे हाँ। बेल आइकन की हिट करबे नोटिफिकेशन की ऑल भी करबे बहुत सुंदर रहबा अंचलটা দেখুন तो मुई जहाँ भी नुआ वीडियो आनमी आप माने सबुठानु पहला देखी पारबे হ্যাঁ দেখুন नोटिफिकेशन पाई पारबे এটা রেট আছে মাত্র 5700 5700 স্ট্যান্ডার্ড বড় आज देखुन এই রেট মান দেখু থম শাড়ি র आज्ञा আপন মানকু বহুত কম রে পাইবা পাই পারবে আমন मुई खाली आपनकर रेट सुनबा लगी उत्सुक अच्छे ई साड़ी रो दाम केते कहबे जी এটা রেট দেখুন भी पूरा जनरल रेट रहबा मात्र हाँ এটা 4300 টাকা आज्ञा 4300 आपनकर जवाब है तो हां फेल नहीं हुई 4300 4800 तक ई वायरल साड़ी मार्केट में चाली छे नहीं আমন 4300 মাত্র 4300 हाँ। उनकर कलेक्शन मान पूरा माने मुई लास्ट प्राइस तार सुनी थली 4400 4300 টাকা के नो रेट सुनी थली कहा नु सुनी थली मुई हटा नहीं बते रेट वीडियो देखुन जानी पारबे भल से वीडियो देखुन हां और घेनो हां ताले सियोर 300 400 लॉस रे पड़बे अपन शेयर पस्ताबे 300 400 लॉस रे पड़बे हां এটা रेट देखुन मात्र 5500 हां आउटे डिजाइनर कलेक्शन गुटे हां ये वीडियो जल्दी देखुन नहले 300 400 लॉस रे पड़बे 300 400 लॉस रे पड़बे ई वीडियो जल्दी देखुन आ देखुन बढ़िया लागबा पूरा बहुत सुंदर कलेक्शन दे हाँ। यूनिक पीस है वाओ Unique पूरा piece। पूरी यूनिक पीस है 9300 9300 अच्छा आ देखुन का पैटर्न देखुन इतार पैटर्न देखुन पूरा निया हुला लेखे लागुची बढ़िया लागबा हां ब्लाउज पीस कलेक्शन ब्लाउज पीस कलेक्शन ब्लाउज पीस देखुन बहुत सुंदर पेपर सफ्टा आ देखो तो बढ़िया लागबा हम्म तापर आउटे कलेक्शन देखुन देखुन वाओ मिलन सफ्टा जेंटा श्री हाँ, शंकर हाँ, फेमस है मैं स्पेशली प्रेफर करमी ई साड़ी माँ मौसी हाँ। बाई मन कर लगी तांका पर्सनालिटी के बहुत मानवा এটা রেট মাত্র हम्म 7800 आउ जेन माने ऑफिशियली वर्क करूचन ताहकु भी बहुत मानवा आ देखुन नवकोठी हम्म এটা দেখু থম এটা কেতে জেনারেল রেট আছে আপন মানकु ई জানি साड़ीटा खास करी नुआ बुआ सेन मानकु मो नानी बहन मानकु তার অঞ্চল এন্তা পকা बेसी मानवा ব্লাউজ পিস না ব্লাউজ পিস কারণ- আসি ভাই না ब्लाउज पीस आसी जीवा ব্লাউজ পিস আসি ভাই वर्क नहीं रहे ब्लाउज पीस रे প্লেন আছে हां এটা রেট মাত্র 6000 টাকা 6000 टंका মাত্র 6000 अच्छा আউট এতে সফা কাম हां কলর দেখুন কেনা লাগুছে आया टिके बागी अटकी जीवे ठीक। देखुन धड़ी দেখুন देखुन धड़ी অঞ্চল हाँ এত সুন্দর লাগবা हाँ দেখুন ফুল বডিটা দেখুন এটা রেট মাত্র 5100 টাকা हाथ छोड़ा नहीं करुन आजिरो कलेक्शन মাত্র 6000 पूरा 6000 राउंड फिगर রাউন্ড ফিগার क्वालिटी কোয়ালিটি 6000 আছে দেখুন क्वालिटी केंता अच्छे देखुन এই কলেকশন যে পেলে ভাল লাগবে जी पिनले भी भल যে लागा পেলে ভাল লাগবে अच्छा अच्छा ঠিক আছে এজার লোক কম এজার লোক যে পেলে ভাল पर्टिकुलर इटा कहारी लगी ए एक कहा के भल नहीं लगी बोली नहीं समस्त को भल लागवा এটাই প্যাটার্ন দেখুন যে পেলে ভাল লাগবে इटा से हमर काना या उत्कल लक्ष्मी কল লক্ষ্মী एनिमल पैटर्न वाला লেমন প্যাটার্ন পিঙ্ক কলর নে বাড়িছে নোয়া फिर डबल बॉर्डर है ডবল বড় নোয়া পিঙ্ক কলর নে বাড়িছে बहुत मानवा তার অঞ্চল দেখুন পুরা গোটা গোটা আছে गुटा गुटा अच्छे পুরা কেচপেন না কাটলা লাগাইছে स्केच पेन रे काटला लगे काम ही जी দেখুন 7200 साथिया 200 তারপরে এটা দেখুন কেনটা লাগুছে দেখুন ओए होए होए हाई स्टैंडर्ड पीस टे देखुन আসুন এটা দেখি যাও কেতে কোয়ালিটি আছে বহুত ফাইনিশ रहबा কোয়ালিটি পুরা জবরদস্ত रहबा क्वालिटी पूरा जबरदस्त रहेबा পুরা যেটাই ফাইন কোয়ালিটি रहबा अच्छा দেখুন মাত্র 6000 जेन माने आगरु घनश्याम आज्ञा करनु साड़ी घिनी चन से माने जानी चन आज्ञा कर साड़ी क्वालिटी केंता रहउची এটা হাউ হাউ কলর देखुन পুরা হাউ হাউ করবাই पूरा हाव हाव करबा हाफ हाफ हिसाबे अच्छे আর কেতে সুন্দর লাগুছে পুরা ইউনিক পিস मोर हिसाबे टिके फैंसी लुक रे अच्छे হ্যাঁ fancy बट प्योर संबलपुरी है সম্বলপুরি। हैंडलूम है এটা আছে মাত্র 6500 आज्ञा এটা ওটা দেখুন। ডিজাইনার কালেকশন দেখুন इटा भी डिजाइनर माने फैंसी लुक कलेक्शन এটা পিওর পাটরে বেশি हाँ আর মিক্স পাট फैंसी लुक कलेक्शन অঞ্চলে বিরাইরে ওয়ার্ক
ওয়ার্ক আসুছে সুন্দর ওয়ার্ক রহবা হুম ফুল বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া এ লাগুছে দেখুন কেনতা কলেকশন গর্জিয়াস লাগুছে সরি গলে দুবারা পাইবাটা মুশকিল है পাইবে তো পুরো 8 দিন লাগবা পেপর ধরি রে ওই হই 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 সবটা থান শাড়ি দেখুন থান শাড়ি পেপর না পেপর ধরি পুরা মোর হিসাবে যদি কহেমি ই শাড়ি পক্কা 8000 উপরে হবা তার ব্লাউজের ওয়ার্ক মোর અંદાજରେ ମୁଇଁ କହୁଛେ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କରିକି କହୁଛେ ମୁଇଁ দেখুন তার হ্যাঁ। বড়িয়া গেস নাও এটা 9200 টাকা আরে বাপ রে বাপ মোর અંદાજ नु কেতে বଢিকি আছে দেখুন এরকম হ্যাঁ কেনতা লাগুছে দেখুন হাতে হ্যাঁ। পেটারে হ্যাঁ এটা গোটে পিস আছে যেমন আছে হ্যাঁ 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 মানে পছন্দ করবে হ্যাঁ বুকিং করলে সাংে সাংে মিলবা এটা মানে লেট করলে মিলে নেই ও হো এটা রেট মাত্র দেখুন বঢ়িয়া রেট হবা হুম 6800 টাকা ভিডিও के मुई क्विट करबा के जाउचे आउ बेसी लम नै करे सरी आसला न মাত্র 8000 आजिर वीडियो खाली 8000 नुआ कलर नुआ डिजाइन আঞ্চল টিকে দেখুন কেনা লাগুছে দেখুন नुआ कलर नुआ डिजाइन दुई फालिया मजूर ব্লাউজ পিস ब्लाउज पीस कलर पूरा पूरी আর দেখুন মেহেন্দি কলর नुआ गोटे अलग टाइप रो मेहंदी है মাত্র 8000 8000 अच्छा আউট দেখুন কেনা লাগুছে ডিজাইন দেখুন हाँ 8500 ई साड़ी मार्केट रे बहुत वायरल हेतिला आउ ई साड़ी एते डिमांड थिला समस्त को मिली नै पारुथिला তার ব্লাউজ পিস বি আবা लेकिन आज्ञा करे इटा गुटे नुआ कलर रे आनिचन नुआ लुक रे आनिचन নয়া কলর যেটা আইছি हाँ আমনে কি ফার্স্ট উইক পলাই আইছি हाँ দেখুন 8500 आप माने पाएबा के चाहुचन राइट नाउ इटा ही से टाइम है ऑर्डर देवा लगी সবটা উঠে দেখুন কেনা লাগুছে দেখুন हाँ শাড়িটা हाँ বহুত সুন্দর লাগা हाँ आ देखुन क्वालिटी भी हम्म आपण मान देखिकी जाऊं हाँ जबरदस्त रहबो हाँ ये बाउनी ना कर आप माने जदी टिके स्ट्रांग पर्सनालिटी कलेक्शन चाहुचन बाय नाउ ये देखो ओ भाई 8400 मुई आप मान को दिल से कहू जे ई साड़ी यदि नौचन रानी महारानी नो कम नै लागन ये देखो केना इटा मोर दावा है जे पहले भला बा जे पिनले भी आ भल कलर लागबा सब बेला अंदा दिसो थबा हां फुल गारंटी दिया हवा एटा बाटे चाली जाउतबे हाँ। लोग नाइ लहटी करी रही नै पारन मजबूर हे जिबे 8400 8400 দেখুন এটা উঠে দেখুন মেহেন্দি কলর এটা তো আইয়া ভাইরাল পিস है মেরুন হ্যাঁ মেরুন আছে हां आपण এতকা কাম ও এতকা দাম লগি নাই পারনি এটা ওয়ার্ক আছে বি সমস্ত জানিছন ইতার দাম এটা আছে মাত্র 9700 টাকা আপন মানে কমেন্ট করুন আজ্ঞা ঘরে জহ লগালে কি কম লগালে কি ঠিক লগালে প্যাটার্ন দেখুন এটা উঠে হ্যাঁ প্যাটার্ন দেখুন প্যাটার্ন কত সুন্দর লাগুছে দেখুন হ্যাঁ আঁচল দেখুন হ্যাঁ তার ব্লাউজ পিস से भी काम बोले जाबा हाँ देरी नहीं करुन हाई फाई टिप टॉप लगवा के चाहुचन तो ई कलेक्शन के एबे ही बुक करुन वो स्टैंडर्ड का है साड़ी पूरा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड लागबा वाला साड़ी है देखो आए देखो एकर क्वालिटी देखो केना लागु छे क्वालिटी वाला पूरा बहुत क्वालिटी अपन माने बाउनी ना बना बाउनला এটা শাড়ি মানে खत्म खत्म है खत्म आ गया अब नहीं रहे আর এটা লাগু যে आपण बाउनिले आउ के नहीं जिबे साड़ी स्टॉक आउट हे जिबा मोर प्रिय यूट्यूब फैमिली बहुत बढ़िया लागबा 8400 8400 আর কলর দেখুন गुरदुटे धन्यवाद आज्ञा घर को 8400 8400 11000 দেখুন কালেকশন 11000 टंकार संबलपुरी हाँ। आया 11000 टका देखि पाट काई नै पिन मु संबलपुरी पिनहु ये एंता सप्ताह पे कलेक्शन पावाली हेले पाटरे आया मिनिमम 22-23 दल नहीं आया 22-23 लागी जिबा श्योर 22-23 टका पड़ीबा एंता है तो समस्त तो एतकी टका देखि घिन नै पर कलर केंता लागु जे हाव करली आया कलर तो मैं काणे कहमी 440 रो वोल्ट है ओ भाई विजय लक्ष्मी विजय लक्ष्मी ई साड़ी में दिने ना दिने पक्का घिनमी और घर लोग लागी विजय लक्ष्मी केंता लागु जे देखो विजय लक्ष्मी आया दाम टिके काटी बाछि कि लोगन एता रेट अछि मात्र 11000 11 आर किछि कम बेसी नहीं फाइनल रेट है फाइनल केनता काटी बाछि वीडियो रे अच्छा आ देखो हां এটা ওটা ডিজাইন দেখুন কেনা লাগু যে काय डिजाइन है जे देखुन আঁচল দেখুন পুরা हां बहुत सुंदर रहबा हां ব্লাউজ পিস পলাই বাই না आज्ञा आ দেখুন ফুল हाँ। বডি দেখুন ओय होय 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 কমেন্ট গুটে করুন কেনতা লাগু যে সেটা যে हां बहुत ही बढ़िया लागबा हां মাত্র 13000 টাকা रहबा आजिर लास्ट पीस लास्ट कलेक्शन দেখুন ओ उत्कल लक्ष्मी এটা উৎকল লক্ষ্মী এটা হচ্ছে ফার্স্ট পিস অরিজিনাল পিস এনিমল প্রিন্টেড रहबा हां এটা ফলো আপ কালেকশন নুহে और क्वालिटी আছে উৎকল লক্ষ্মী মানে ইতান বি আউ কোয়ালিটি वाला আছে क्वालिटी वाला আছে এটা ব্লাউজ পিস রে কামো আসবা মানে সে ডট 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 ধান বাগির কাম ওয়ার্ক রହୁଛି रहबा হুম
দেখুন ফুল বডিটা দেখুন লুক দেখুন হ্যাঁ ও লাগু ভাই ইତାন ବି ଆଉ ମହଙ୍ଗାରେ ଆପଣ ପାଇବେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ ଏଟା ରେଟ୍ ଅଛି ମାତ୍ର 12,300 ଟଙ୍କା 12,300 ମାତ୍ର 12,300 ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମେହନତ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ ଲାଗି ରହିଲି ଆଜ୍ଞା ଏଥର ମତେ ବିଦାୟ ଦଉନ୍ ନମସ୍କାର।